d'information. Environment Canada has updated a tornado warning for southern Ontario and the National Capital Region at 8:12 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. A tornado warning is downgraded to a severe thunderstorm warning for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, City of Hamilton, and Burlington, Oakville. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has issued squall watch for Lake Simcoe at 7:01 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environment Canada continues squall watch for Western Lake Ontario at 8:02 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environment Canada continues tornado warning for Western Lake Ontario at 8:02 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 20h12, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Une alerte de tornade est remplacée par une alerte d'orage violent pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, la ville de Hamilton et Burlington, Oakville. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Environnement Canada a maintenu une alerte de tornade pour la Ontario-Ouest à 20h02, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Environnement Canada a émis 20 degrés pour lac Simcoe à 19h01, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Environnement Canada a maintenu 20 degrés pour lac Ontario-Ouest à 20h02, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. The Environment Canada forecast